Taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan kita semua berjaya pada masa akan datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul jabbarul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diri dulu ya. Saya nama